يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا كريم اللهم وسهر به على أنفسنا عند موت قرب السيادة وعلى زلامين إذا بلغ الروح السراب وتجلى ملك الموت الذي صلى الله على نبينا وعليه وسلم بقبضها من هجوب الغيوب وقيل من راق آمين. وذاب لها من دعاء في مرارة الموت كأسا مسمومة المجال آمين. ورماها من قوس المنايا بسهم وغشاة الفراق فدنا من الرحيل إلى آخرة وصارت الأعمال فلائد بالأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين سباك الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا يا الله. وافتح لنا بالقرآن العظيم زيغ مع داخلنا ولا تفضحنا يا مولانا في حال القيامة الموبقات الآدم. واعف عنا واعف عنا واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحمنا بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذلنا مناوينا. فثبت به عند اضطراب الجذور جهنم يوم المجاز عليها ذلة أقدامنا ونجنا به من كرب يوم القيامة وسدائد أهوال يوم الطامة. وبيت به وجوهنا وبيت به وجوهنا وبيت به وجوهنا إذا تودت وجوه الوصال في موقف الحضرة والندامة. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم واسل به صلاح ظاهرنا واحجب به خطرات الوسائوس عن صحة ضمائرنا واغسل به دان قلوبنا وموبقات جرائرنا وانفي به وحر الزقوق عن صدق سرف سرائرنا واجمع به متنايات أمورنا واصرح به صدورنا ويسر به أمورنا ويسر به أمورنا لنا الأمان في نشورنا وأسر به في موكب الساعة جلالنا وسرورنا يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم واتب بنا عن ناسك على الأسواق وأبلغنا بحسن الشمائل الأبرار واغفر بنا أثار الذي قاموا لك به أناء الليل وأسرار حتى توجب لنا في واحد غفرانك وتخفف جوارها لسانك ومواهب ذبحك ومغفرتك ورضوانك. يا أكرم من سئل وأوسى من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسى من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسى من جاد بالعطايا.
طهر بكتابك العزيز من درج الخطايا وأبلنا الصبر الجميل عند قلوب الرزايا ومن علينا بالاستعداد عند قلوب البنايا وعافنا من مكروه ما يقع في مقدوره ولا يا كريم. يا كريم أتراك تقول إلى العنات أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتها راكعة وساجدة بين يديك آمين. أو تقيد بأنكال الجحيم أقداما سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك. منا منك عليها يا سيدي لا منا منها عليك بل ليت شعري أتراك تسم بين أدبارها وأسمعا تلذذت بحلاوة تلاوة كتابك الكريم الذي أنزلته أو تقمص بالعمى في ظلم مهاويها أبصارا بكت إليك خوفا من العقاب وفزعا من الحساب. أما وعزتك وجلالك ما أشرت الأسماء حتى صدقت ولا أسفلت العيون واقف العبرات حتى أشفقت ولا عجت الأصوات إليك بدعائي حتى خشعت ولا تحركت الألسن ثقة باستغفارها حتى ندمت وعلى ما كان من زللها وإيثارها فيا من أكرمنا بالتصديق على بعد أعمالنا من شواهد التحقيق. أيدنا اللهم منك يا ربي أيدنا اللهم منك يا ربي أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعزمة والتوفيق يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا كريم اللهم بارك وسدنا بطاعتك يا مونس الفضل الخيران بمهام الكبار وتداركنا باسمتك يا مدرك الغريق في لجة البحار وخلصنا اللهم بلطفك بجدائد تلك الأهوال والأخطار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله الطيبين الطاهرين الأحيار صلاة يعبدهم بها من حضر الموقف يوم الدين وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه وأصحابه من الواحدين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. وهب الله لنا ولكم آمين. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم وجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم بما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام
وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وأحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وأفي دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقنا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى سادتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإدحاب والإجلال والإكرام والعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الخيرة البرات الخيرة البرات الكرام مسابه الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وأذن على اجتناب برهما واجتناء المعروف لديهما وندبنا إلى حفظ الجناه من الرحمة لهما إعظاما وإبكارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواعيد عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأجر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ أسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المدجع في قبورهم ويؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحنين وارحم اقتضاءهم عليك كما كانوا في حال اقتضائنا إليهم راحمين وتعسف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعسفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جواهرهم واذكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به الدعاة المصلحين والرعاة النافعين اللهم برهم عذاب ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا
اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا فيه من حق خدمتنا، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما ارتكبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محباتنا، وتحمل عنهم ظلمات التي ارتكبوا فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا، والتقهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، ونسألك اللهم أن تأجر لهم في منها حظا ونسيبا، وما اقترفناه من السيئات وما اكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات، ولا تلحقهم منا بذلك حوبا، ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم كما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما يعوهم، ولا تؤذهم بنا في أشكال الأموات بما تحدث من مخزيات وتعزي من المنكرات، فسر أرواحهم بأعمالنا في ملكة الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأمرنا الصلاح، ولا توفقهم منا على موقف افتضاح بما تجترب من سوء جدراه. اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها، وما صليناه من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا، وقسمهم منا أنزل من أقسامنا، وزعمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، فأنت أولى بالبر من البارين وحق بالوزر من المعمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمهم منا أطيب النداء يوم التناد، واجعلهم من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في ذلك رحمتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ليالي القدر عود بالجود، وصلى الله على الختام. القدر عود بالجود، وصلى الله على مسك الختام.
رمضان ولت فبادت بالتلاوة والقيام ليالي يودي في زوجي وصلى الله على مسك الختام وشرب الكاس وشرب في حماها ليلة القدر للتي فيها سلام ليلة يودي بزودي وصلى الله على مسك الختام جددناها هنيئا لمريم ولم يروي وزاق الغمزاقي وتروي فؤاد الصب تروي كل ضمير يا ليل يودي في صوتي وصلى الله على الروح والأملاك تنزل بأمر الله والأمر النظامي ولا سكنا بجداح صغار وساقي القم رب الأنام ليالي يودي في كله وصلى الله على مسك الختام الذي قد قام فيها وشاهد شمسها بدر التمام يا للقدر عودي في سودي وصلى الله على سيد الحجاب تعرض في ليالي العشرى تفضى بفضل الله في دار السلام يا للقدر عودي في سودي وصلى الله على مسك الحجاب ولا تيأس فساق القام باقي وكم بالله نفحة النظام يا للقدر عودي في سودي وصلى الله على مسك الختام وصلى الله ربي كل يوم على من هو لنا يوم الزحام يا للقدر عودي في سودي وصلى الله على مسك الختام ودع يا رمضان عد علينا بالغفران ودع يا رمضان عود علينا بالغفران يا دلي يا رمضان ديت الحبايب يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران ما حل منهم يا رمضان العين غايب يا رمضان ودع suara semua عود علينا جميل المحيا يا رمضان يا عيد الزوايد يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران الله ليالي يا رمضان بينا بوصله يا رمضان ودع يا رمضان عود علينا بالغفران وصاب اتصالي يا رمضان بإله ونحله يا رمضان مدع يا رمضان عود علينا بالغفران يا ذا الجلال يا رمضان بالشمل وبشمله يا رمضان مدع يا رمضان عود علينا بالغفران ربي يعلم يا رمضان بخافي أموري يا رمضان مدع يا رمضان عود علينا بالغفران ومن في النبي يا رمضان أفضل مكمل يا رمضان مدع يا رمضان عود علينا بالغفران ومن في النبي يا رمضان
أفضل وأكمل يا رمضان مدة يا رمضان أودع علينا بالغفران أبو القاسم أحمد يا رمضان لنا خير مرسل يا رمضان مودع يا رمضان أودع علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان مودع يا رمضان أودع علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان مدة يا رمضان أودع علينا بالغفران به تنقضي لي يا رمضان جميع المطالب يا رمضان مودع يا رمضان أودع علينا بالغفران فمن كان جده يا رمضان محمد تبجه يا رمضان مودع يا رمضان أودع علينا بالغفران في كل وزنه يا رمضان ووزنة أرجح يا رمضان مودع يا رمضان أودع علينا بالغفران ببركة ربي يا رمضان تجاوز ويسمح يا رمضان مودع يا رمضان أودع علينا إذا عيت علينا يا رمضان جميع المذاهب يا رمضان مودع يا رمضان أودع علينا بالغفران مودع يا رمضان أودع علينا بالغفران مدة يا رمضان أودع علينا بالغفران مودع 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 يا رمضان أودع علينا بالغفران الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقال تعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, masih bersemangat lagi ya. InsyaAllah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kekuatan, kesempatan untuk berkumpul di Masjid Jami' Pandaan pada malam ini, pada jam ini. Kitalah antara orang-orang yang Allah pilih untuk mengambil banyak pengajaran di samping duduk dalam bulan Ramadan Al-Karim. Jadi sempena kita lihat kita dikumpulkan pada malam ini, selain daripada solat hajat, solat tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga mau ambil iktibar daripada beberapa kisah yang akan disampaikan. Jadi marilah kita mulakan kisah kita dengan sebuah hadis.
Dalam Musnad Imam Ahmad pernah diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengungkapkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali berbicara dengan sahabat-sahabatnya, dengan istri-istrinya, yaitu sabdanya yang bermaksud, dialah yang pertama-tama yang menerima Islam. Pada ketika itu ramai orang yang menolaknya. Dialah yang pertama yang paling banyak memberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantuan berupa harta, tak kala orang lain tidak memberikan kepada baginda. Dia juga orang yang pertama yang membenarkan apa yang Rasulullah bicara, tak kala orang lain mau mendustakannya. Dan daripada dia juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan zuriat, bukan daripada istri-istri yang lain. Lain tak bukan, dialah Khadijah, Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siapakah ini Khadijah? Khadijah ini lahir pada tahun 68 sebelum hijrah. Dan beliau ini, kalau kita ikut cerita ketika zaman jahiliyah sebelum Islam datang, sudah pernah bernikah 2 kali. Suami pertama daripada Abu Halah At-Tamimi, seorang yang kaya raya terkenal dengan akhlaknya, budi pekertinya, langsung meninggal setelah beberapa tahun. Sesudah itu Khadijah menikah lagi dengan siapa namanya? Atik, dan beliau juga seorang yang kaya raya beberapa tahun dan meninggal dunia. Jadi Khadijah ini janda 2 kali, dan bukan janda biasa tapi janda yang kaya raya. Justru itulah dengan kekayaan yang Allah Ta'ala limpahkan terhadap Khadijah, maka Khadijah tadi menggunakan harta itu dengan mengembangkannya, dengan berbisnes ataupun berdagang. Jadi seperti mana kita tahu harta yang banyak, Khadijah enggak bisa mengelolakannya sendirian. Maka Khadijah pun mencari orang lelaki yang paling jujur, paling amanah ketika itu. Di masa zaman jahiliyah, didapati ada seorang lelaki namanya Maisarah yang bisa dipercayai. Jadi Maisarah itu menjadi salah satu karyawan Khadijah yang dipercayai. Dan ketika Maisarah mau membawa barang-barang perdagangan ke Syam, Maisarah pun membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu usianya baru 15 tahun. Usianya berapa? 15 tahun. Usia baru anak SMP. Bawa ke Syam untuk belajar berdagang. Jadi bila mana udah pergi ke Syam, udah berdagang, Maisarah mendapati Rasulullah ini atau Muhammad ini seseorang yang berbeda dengan orang-orang yang lain dibawa untuk berdagang, tapi ini orang paling istimewa, paling berbeda. Maka sepulangnya beliau ke Syam, beliau pun bercerita kepada Khadijah radhiyallahu anha tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikannya? Perkara pertama sekali berkaitan dengan perkara keajaiban yang berlaku terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika usia baginda 15 tahun itu, apabila berjalan ke Syam yang begitu jauh, diperhatikan Maisarah awan yang melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Allah Taala tidak mengizinkan walaupun sedikit sinaran matahari yang panas itu menyentuh badan yang mulia tadi. Allah Ta'ala hantar awan untuk melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dalam perjalanan diperhatikan seorang pendeta yang bernama Bahira, dia pun panggil Maisarah, panggil pakcik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikabarkan yang anak muda kecil ini akan menjadi nabi. Maka jagalah dia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang Yahudi mengetahuinya, pasti akan dilakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi apabila sudah selesai berdagang, Maisarah pun bercerita
Cara Nabi Muhammad bukan cara orang lain. Dagangannya tulus, jujur, dan menunjukkan cara yang paling adil terhadap pembeli. Justru itu dia membawa pulang laba ataupun keuntungan berlipat kali ganda daripada orang-orang yang lain semua. Orang-orang mau berdagang harus tunggu 3 minggu baru habis barang dagangannya, tapi Rasulullah hanya 1 minggu habis semua barang-barang dagangannya. Barang-barang ataupun stok ataupun barang-barang yang mau dijual, disimpan barang untuk sebulan, tapi 1 minggu sudah habis laris dijualnya. Itulah telah memikat hati Khadijah terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu juga Khadijah menghantar rombongan salah seorang wanita yang dekat dengannya bernama Nafisah untuk bertemu dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminang Nabi. Jadi ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, bisa enggak kita ataupun orang wanita meminang orang lelaki? Bisa enggak bisa? Enggak bisa? Bisa. Melalui kisah ini kita ketahui bahwasanya orang wanita bisa meminang orang lelaki melalui peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya apabila Rasulullah terima lamaran Khadijah tadi, maka berlakulah perkahwinan di antara keduanya. Berapakah usia Khadijah ketika itu? 40 tahun. Berapakah usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu? 25 tahun. Pandai. 25, 40, tolak 25, berapa? 15 tahun bedanya umurnya. Seperti kita punya makcik. Apa makcik bahasa sini? Paman. Bude, bibi. Seperti kita punya bibi usianya, seperti kita punya paman. Tapi umur, usia bukan menjadi halangannya. Pasal percintaan mereka ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia antara kisah yang dapat kita lihat. Satu, babak. Yang kedua, apakah jasa Khadijah? Jasa Khadijah ni apa dia? Kenapa dia ini begitu penting terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah Nabi? Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali pergi ke Gua Hira, Jabal Nur, tempat yang kita ziarah ketika kita melakukan umrah ataupun haji. Disitulah Nabi kita mengasingkan diri, uzlah. Dalam bahasa Arabnya dipanggil uzlah. Seberapa hari? Ada sampai 40 hari. Khadijah pergi menghantar makan dan minumnya untuk sang suami yang dicintai. Kalau kita lihat bapak-bapak semua, ya, udah bernikah, ada ibunya. Tetapi bapak-bapak semua pergi ke Mount Bromo, 40 hari enggak mau pulang. Apa berlaku kepada ibunya? Apa ibunya ngomong sama bapaknya? Biar dimati aja di situ, jangan pulang lagi, bagus. Itu kalau ngomong ibu di sini kan. Ya ibu, benar enggak? Enggak benar ibu, masa seperti itu. Ini kan suami kita yang soleh. Kalau pergi Bromo untuk berdakwah silakan. 40 hari, 4 bulan, 4 tahun enggak pulang pun enggak apa-apa. Tapi jangan pulang bawa istri 4 sudah. Halal ke enggak halal istri 4? Halal enggak? Saya enggak ngomong ya, yang di sana kata halal. Di sini lagi halal, halalnya 2 kali. Ya, 2 kali lipat halalnya. Waduh, kalau istri 4 suka ya. Jadi bila mana kita lihat Khadijah tadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Datang malaikat Jibril bicara sama Rasulullah, bacalah. Nabi enggak bisa baca. Disuruh lagi sekali, bacalah. Kata Nabi, aku enggak bisa baca. Akhirnya dirapatkan dadanya, suruh baca. Akhirnya Rasulullah menggeletar dan terus pulang dalam keadaan ketakutan, menggigil, resah gelisah. Kata Rasulullah kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni ya Khadijah. Khadijah datang, akhirnya berikan pelukan
dan belikan selimut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Rasulullah rasa gelisah ketakutan, Khadijah lah yang menenangkan hati Nabi. Tak kala Rasulullah merasa risau dan bimbang terhadap kondisinya, kenapa perkara ini berlaku kepada aku wahai Khadijah? Maka Khadijah berbicara, wahai suamiku yang tercinta, engkau adalah salah seorang yang terpuji akhlaknya. Engkau menyambung silaturahmi, engkau membantu anak-anak yatim, engkau menghormati tetamu-tetamumu, engkau memberikan bantuan kepada orang-orang susah. Allah Ta'ala tidak akan sesekali mensia-siakan kamu atau mengabaikanmu. Percayalah wahai suamiku, apa yang berlaku kepadamu adalah merupakan satu takdir Allah nak menjadikan kau seorang yang dikatakan pembawa cahaya untuk menghilangkan kegelapan di muka bumi ini. Sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Inilah dia Khadijah yang memberikan kata-kata semangat dan dorongan untuk Nabi teruskan yakin tanpa sebarang keraguan. Dan apa lagi yang Khadijah lakukan? Tak kala orang, bila Islam mulai berkembang, orang mencaci Nabi, memaki Nabi, orang meludahi Rasulullah, wajah yang mulia diludah. Tapi bila datang pada Khadijah, Khadijah tenangkan Rasulullah, Khadijah menggembirakan Nabi, Khadijah membahagiakan Nabi. Dan satu lagi, apabila orang-orang kafir Quraisy memboikot, tidak mau memberikan makan minum, tidak mau bertransaksi sama umat Islam, ketika itulah Khadijah radhiyallahu anha keluarkan segala harta bendanya untuk membantu umat Islam dan bantu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihatlah dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahul azim, yang bermaksud orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta mereka, dengan kekayaan mereka, dengan jiwa raga mereka, Allah Taala akan meletakkan mereka di atas satu darjat yang paling tinggi setinggi-tingginya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berbicara lagi, sesungguhnya orang yang sedemikian itu ialah orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ini terbukti apabila Khadijah datang untuk memberikan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di Gua Hira, Jibril bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, tak kala Khadijah datang, sampaikan salam Rabb kepadanya, sampaikan salam Allah kepadanya, bicaralah kepada dia, usahanya apa yang dia korbankan untukmu sudah Allah Ta'ala siapkan syurga gemerlapan untuk Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah, subhanallah. Sungguh besar ganjarannya terhadap apa yang pernah dilakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita lihat, apabila pemboikotan itu berlalu cukup lama, Khadijah pun sakit. Udah mulai sakit, udah mulai capek dan udah mulai letih. Dan badannya enggak bisa tahan dengan pemboikotan ataupun diblokir, enggak mau dikasih makan, orang kafir enggak mau jualan apa-apa. Akhirnya Khadijah sakit dan Khadijah meninggal dunia. Dan itulah merupakan saat-saat kesedihan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi begitu sedih. Kenapa Nabi sedih? Nabi sedih pasal inilah satu orang-orang yang berjuang bersamanya. Inilah wanita, inilah teman, inilah istri, inilah ibu kepada anak-anaknya yang sanggup mengeluarkan harta bendanya dan juga jiwa raganya untuk memartabatkan bumi ini dengan sinarannya cahaya tauhid. Justru itu muslimin sekalian, kita enggak bisa lupa tentang perjuangan Khadijah. Khadijah itu banyak memperjuangkan untuk Rasulullah.
Dan kita lihat pada hari ini sebagai contoh, banyak di bumi Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di seluruh dunia ada ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Seperti apa? Seperti Syiah. Jadi kita nggak bisa bersama dengan mereka. Mereka bukan Islam sejak awal lagi. Jadi kita harus bergabung dan wajib bergabung dengan organisasi ataupun persatuan yang mengibarkan bendera ahli sunnah wal jamaah. Sallu ala Nabi. Jadi muslimin sekalian, justru itulah kita mengadakan majlis haul seperti ini. Bukan tujuannya untuk kita mengambil masa waktu kamu semua, tidak. Tetapi tujuannya untuk memberikan kita motivasi supaya kita memahami sejarah di sebalik perjuangan Siti Khadijah. Kita memahami kenapa begitu penting Khadijah dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami beliaulah ummul mukminin yang pertama yang menghabiskan jiwa, raga, harta bendanya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah Khadijah, sekiranya Khadijah bisa, kenapa kita semua enggak bisa? Kalau Khadijah bisa mengeluarkan jiwa raganya untuk pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah di muka bumi ini, kenapa kita enggak bisa? Kalau kita enggak bisa bicara, kalau kita ada uang, kita keluarkan dana kita untuk bantu kekuatan ahli sunnah wal jamaah untuk disebarkan di seluruh pelosok dunia. Kalau kita ada kekuatan bicara, kita bicara sama orang. Kalau kita enggak ada kekuatan dari sudut dana, tidak ada kekuatan dari sudut kita punya pembicaraan, kita bisa jadi volunteer ataupun sukarelawan, bergabunglah bersama kami untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ingatlah, amin. Berbicara Hasan Al-Banna rahimahullahu taala anhu, Hasan Al-Banna pernah berbicara, jadilah kita semua ini seperti mata rantai yang akan menyambung perjuangan para salafus saleh, perjuangan para alim ulama, perjuangan mereka yang mengibarkan bendera ahli sunnah wal jamaah. Kita enggak tahu sampai kapan perperangan akidah ini berlaku, tapi yang harus kita pastikan diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita, rakan-rakan kita, semuanya akidahnya satu yang murni, akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu pasal kita lihat pada hari ini. Saya bukan mau bias ya, ataupun sokong satu pihak, ini benar. Seperti majlis maulid wa ta'lim Radatus Salaf se-Indonesia. Sekarang bukan dipanggil ya Bib, sudah di Indonesia kan, seluruh Indonesia. Kita kibarkan bendera akidah ahli sunnah wal jamaah. Maukah anda semua bantu kita? Maukah anda semua sokong kita? Enggak cukup powernya. Maukah kita bersama dalam organisasi ahli sunnah wal jamaah? Mau enggak ibu-ibu sekalian? Jadi ngomong kita mau menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomong mau, hati kita juga pasti mau 101%. Kalau ngomong mulut mau, hati enggak mau, bahaya, karena itu tanda-tanda orang munafik. Jadi semoga apa disampaikan dapat memberikan kita semua sedikit sebanyak pencerahan. Amin. Supaya kita komitmen dan committed terhadap perjuangan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita mengambil motivasi daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di bulan mulia ini dan mengumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Firdaus Masruhin dari Singapura.